نگر پارکر پاکستان کے ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں ہندو آبادی خاصی نمایاں ہے۔ اندازوں کے مطابق اس علاقے میں بڑی تعداد میں ہندو خاندان صدیوں سے آباد ہیں، جنہیں اپنے مذہبی تہوار منانے میں نہ صرف آزادی حاصل ہے بلکہ یہاں کے لوگ اپنی ثقافتی روایات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے بھی ہیں۔ اس علاقے میں یوں تو کافی مندر موجود ہیں، لیکن ہم آج وزٹ کریں گے یہاں پر موجود سب سے پرانے مندر ساردھاروں کا۔ ملیں گے یہاں پرانے یاتریوں سے اور دیکھیں گے یہاں کے بچے کتنی جلدی کیسے ان اونچے پہاڑوں کو سر کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی سندھ کہانی کی طرف۔ نیا دن اور نیا ویلاگ۔ نگر پارکر میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ میرے پیچھے آپ بلکہ یہ کاروانجھر پہاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ جسمت صاحب بھی ریڈی ہیں۔ صبح ہوئی تو ہم نکلے سب سے پہلے جنوب مشرق میں واقع ساردھارو مندر کی طرف۔ یہ مندر نگر پارکر شہر سے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا راستہ لیکن آسان نہیں۔ سڑک کافی تنگ، بل کھاتی ہوئی اور پہاڑی چڑھائیوں پر مشتمل ہے، اور کئی جگہوں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی۔ لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو راستے کی سختی بھول جاتی ہے۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے کاروانجھر کے پہاڑ اور گہری کھائیاں نہ صرف ایک عجیب سا سحر طاری کر دیتی ہیں بلکہ اسے بہت خوبصورت بھی بنا دیتی ہیں۔ اچھا، انتہائی خوبصورت قسم کے پہاڑ اور بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ٹیکسچر، شیپ۔ اس طرح کے پہاڑ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اور واقعی میں یہ علاقہ انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ جو وادیاں ہیں انتہائی خوبصورت۔ ابھی ہم لوگ آئے ہیں ساردھارو مندر پر۔ نگر پارکر سے یہ بس صرف 2-3 کلومیٹر دور ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں گاڑی پارک کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جگہ ہے جہاں پجاری رہا کرتے تھے۔ جبکہ یہاں پر سائلین کے رہنے کے لیے کمرے بھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں یہاں پر رہنے والے پجاری اپنے آپ کو زندہ آگ میں جلا دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے یہاں پر خاص پجاریوں کے لیے عبادت گاہ بھی موجود تھی، اور ایک چھوٹا سا مندر بھی۔ شرنم گچھامی، دھرمم شرنم گچھامی۔ یہ جو ساری آپ نے اکٹھی کی ہیں یہ انہی پہاڑوں سے؟ جی ہاں، کاروانجھر سے؟ کاروانجھر پہاڑوں سے۔ آپ کے آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے رہے ہیں؟ مطلب انہی سے آپ نے کام سیکھا؟ یہ تقریباً 30 سال ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا بتائیے گا کس کس مرض کے لیے کون کون سی پڑی ہے؟ گھٹنوں کے لیے، کمر میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو اس کے لیے ہے، یہ وائی سور کے لیے ہے، یہ شوگر کے لیے ہے، یہ مال کے لیے، مال جڑ نہیں پھینکتا ہے، لگ نہیں کرتا ہے اس کے لیے، پتھری کے لیے، دم سیک کے لیے، معدے کی گرماش کے لیے، بواسیر موقعوں کے لیے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھے ساردھارو مندر کی طرف۔ مندر تک جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں موجود تھیں۔ نگر پارکر کے پہاڑوں کے اندر واقع یہ مندر اس علاقے کے قدیم ترین مذہبی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اس مقام کی بنیاد قدیم ہندو رشی مہارشی پراسارا نے رکھی تھی۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ کے اس علاقے میں بھی سمندر بہا کرتا تھا۔ پتھروں سے بنی دیواریں وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ضرور ہوئی ہیں مگر اب بھی محفوظ نظر آتی ہیں۔
इर्द गिर्द खामोशी, पहाड़ और फितरत का सुकून इस जगह को अलग ही एहसास देता है। मोरों के झुंड अक्सर यहाँ घूमते नजर आते हैं, जिससे मंजर और भी दिलकश हो जाता है। रवायात में है कि हिंदुओं के एक बड़े भगवान महादेव शिव शंकर यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे। जिस तरह हम मुसलमानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान माना जाता है, उसी तरह हिंदू मज़हब में महादेव को पहले इंसान के तौर पर देखा जाता है। इसलिए इस जगह की अहमियत हिंदू मज़हब में और भी नुमायाँ हो जाती है। नवंबर के महीने में यहाँ पर एक मेला भी सजता है, जिसमें पूरे पाकिस्तान और कभी कभार इंडिया से भी लोग आते हैं। मंदिर के नीचे और दाएं जानब एक छोटा सा कुंड मौजूद है। मकामी अकीदे के मुताबिक इसमें 64 मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात के पानी का मिलाप है। ज़ायरीन इसे मुक़द्दस समझते हैं और यहाँ आकर गुस्ल करते हैं। जिस तरह इंडिया में गंगा दरिया का पानी मुक़द्दस समझा जाता है, यूँ इस तालाब को भी पाकिस्तान में मौजूद हिंदू कम्युनिटी मुक़द्दस समझती है और उनका मानना है कि यहाँ पर आकर नहाने से उनके गुनाह धुल जाते हैं। सारधारों के इर्द गिर्द का माहौल गैर मामूली हद तक पुरसुकून है। यहाँ शोर नहीं, भीड़ नहीं, सिर्फ हवा की आवाज़, परिंदों की हरकत और कभी कभार मोर की आवाज़ सुनाई देती है। शिव मंदिर सारधरू नगर पालिका। अच्छा जी। और ये जो जगह थी, ये रिहायश है पुजारी की, पुजारी दफन हुए। पहले ज़माने में ये कुबे बने हुए ना, ये जिंदे अपने आप को दफन करवाते हैं। अच्छा, आसपुरी सूरजपुरी इसके नाम है। लेकिन क्यों? ये एक रस्म थी पहले। अच्छा इधर जो गैर शादीशुदा है वो ही रहता है। जो अच्छा। शादी रस्म होता है ना, उनको शादी वादी नहीं मिलती। अच्छा, लेकिन किस उम्र में जाके वो अपने आप को दफन करवाते थे? उम्र की कोई हद नहीं थी। अच्छा। 50-60 के बाद। अच्छा, मतलब कोई ख़ास मौका आता था जिसमें वो कहते थे कि अब हमने दफन होना है यहाँ पे, या? वो खास मौका आता था। अच्छा, जिंदा जिंदा वो जो फौत हो गए वो है बाहर कब्रिस्तान, जो जिंदा दफन है ये है अंदर। अच्छा, ये कितने पुराना ज़माने का बात है? ये तो 100 साल से पहले सब। अच्छा, अब लेकिन ये रस्म नहीं है। आपका नाम क्या है? अंचल सिंह अंचल सिंह। जी। अच्छा, सिख हैं आप क्या? नहीं, हाँ। राजपूत, हिंदू राजपूत। हिंदू राजपूत। आप यहाँ से हो? जी हाँ, हम नंगर शहर के हैं। पहाड़ पे चढ़ते हैं, 3 मिनट पे जाते हैं, 2 मिनट पे आते हैं। समाज टीवी पे, यूट्यूब पे, KTN न्यूज़ पे वीडियो है हमारी। अच्छा जी हाँ। अच्छा, वाह। तो इनाम में क्या मिलता है? इनाम में जेको मिलते हैं। हाँ? पैसे देते हैं। कितने? जेको देते हैं फिर भी 1000, कितना? 500, अच्छा। 1500, 2000। ये जवान है, ये कहते हैं कि जी हम 2 मिनट में या 3 मिनट में ऊपर चढ़ेंगे और 2 मिनट में वापस आएंगे पहाड़ से, 5 मिनट में। और ये इस इलाके में इसी तरह के करतब दिखाकर अपनी रोज़ी कमाते हैं यहाँ के मकामी लोग। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं इनका ये करतब देखने। यहाँ से जाएंगे और वो बिल्कुल जो ऊपर एक टॉप पे पत्थर पड़ा हुआ है, वहाँ से वापस आएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। और अगर वापस ना आए तो फिर पैसे तुम दोगे? जी हाँ। तुम्हारे पास हैं सही पैसे? हाँ। नहीं नहीं, जेको आप देंगे वो। अच्छा, थोड़ा सा दौड़ा हूँ मैं भी उसके साथ, बस कोई 100 मीटर के करीब। सांस चढ़ गया है मुझे, इससे अंदाज़ा होता है बहुत मुश्किल है ये, लेकिन थोड़ी बहुत बहरहाल मैंने अपनी फ़िटनेस भी चेक की है, लाइक पता गया है जी।
वैसे जिस तरह यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं उसकी वजह से चढ़ना आसान है, लेकिन उतराई डेफिनेटली मुश्किल होती होगी। बहरहाल इस तरह स्टेप्स बने हुए हैं, पत्थरों पर आप चढ़ें। ज़बरदस्त, आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर पता नहीं ये सुराख किस किस्म के हैं या किस वजह से हैं। जैसे आम तौर पर दिया जलाने के लिए औताक होते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये बने हुए हैं। अल्लाह जाने ये किसी मखलूक का काम है या ये आहिस्ता आहिस्ता हवा और पानी के चलने से बने। इंतहाई खूबसूरत सीनरी नगर पार्कर की। बस बस आराम से आओ यार, आराम से आओ। वेरी गुड सुनीलाल, वेरी गुड। अमेजिंग सीनरी है जनाब यहाँ की, अमेजिंग। ऐसा लगता है आपको आप एक डिफरेंट जगह पे पहुँच गए। थोड़ा क्लाइंब भी किया मैंने, सांस चढ़ गया मुझे, लेकिन ये सीनरी आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं मिलेगी। नगर पार्कर इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये था हमारा साधरो टेम्पल का एक छोटा सा व्लॉग और सुनीलाल की रेस हमने देखी। चलें अभी हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे नगर पार्कर की। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।